आम भितर थिबा भाव केतिकिरे परिवर्तन हुए जानिछ कहीं शास्त्रज्ञ माने कहिले तुमको मो ठाकुर चरमनाथ भी लिखि दैछन तुमको केंद्र करी जदि गोटे घटना घटी जाउची से जगह रे तुमे टिके चुप रही जाओ कारण मनीष मस्तिष्कर चेतना भितर भाव केते समय भितर परिवर्तन हुए जानिछ 3.5 मिनिट मात्र सुस्थ मनीष थरे प्रश्वास ग्रहण करने को केते समय लगे 4 सेकेंड बाहर को आसीबा पई बाहर को जाए 4 सेकेंड एमती दिन को 21,600 थर सुस्थ मनीषर निश्वास क्रिया चले से श्वास क्रियार ताले ताले जदि आत्मज्ञान को सुदृढ़ करिवो भगवान कर नाम को जप करिवो आउ आम घरे का सहित तिक्तता आसीबो नाही से 3.5 सेकेंड मनीष नीरव रही पारे नाही भावर परिवर्तन होई जीव जदि चुप होई जीव निजको संभाली नबो सेतिकिरे तो घरे निया लागि सारलानी तुम्हें मते पदे कहिले मु तुमको 10 पद कही देबी तेणु मो कथाटा कोठी थिला भाई भौणी माने मान्यता समस्त खोजुचंती मान्यता समस्तक भितर रहिछि प्रबल अहंकार तेबे सेई अहंकार पाई आज मानव जीवन विपर्यस्त पारिवारिक जीवन नष्ट काहारी पाई का भितर समर्पण नाही गुरुजन पाई लघुजन अंतर रे भक्ति नाही तेणु साधु मंडली मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे मो ठाकुर केड़े सुंदर बाणीटीए से देले कले मनु बड़पण कर रे दूर मनु बड़पण कर रे दूर अहंकार अटे नरक द्वार अहंकार अटे नरक द्वार अहंकार अटे नरक द्वार ठाकुर मोर कहले मनु बड़पण कर रे दूर अहंकार अटे नरक द्वार अहंकारी मनीष को नरक आड़ को टाणी निये काल तेणु अहंकार होची नरकर द्वार तेणु मनरु बड़पण टाक सब दूर कर मु सब छोटिया मते कौन कहूच ठाकुर कहले तो पिता सरलता को ही भल पांति रे धन तू सरल हो जा मन पकईल गोटे कथा कहबी छोट बेले मामू जेते बेले आम घर को आसुथिले गोटे डब्बारे दुकान रे आगु बिक्री होतला खट्टा मीठा चॉकलेट माने अछि ऊपर धला धला कोन गोटे लागि थी से खट्टा मीठा चॉकलेट र दाम थिला 5 पैसा मु जेते छोट थी 5 पैसा र चॉकलेट जेते बेले मामू दउथिले आमे नाची जाउथिलु मो मामू आसीचंती खट्टा मीठा चॉकलेट आनीचंती खुशी रे पागल हो जाउथिला एते आनंद 5 पैसा र चॉकलेट किंतु आजी तमे 5 लाख टंकार गोटे सुनाहारटे स्त्री की दियो कह बंटी बहु भल होइछि ना कहले के पदकटा तो छोटिया हो गला माने 5 लाख टंकार हारटा देले भी पदकटा छोटिया हो गला स्वामी सिलेक्शन करी गोटे साड़ी आनी कहला एटा आंचलटा बा भल लागुला रे बाबा कि साड़ीटा केते दिन जीवो साड़ी बड़ ना स्वामी बड़ आ मिछि मिछिका गाउछ तुमे ही स्वर्ग मोर तुमे देवता मोर तुमे ही शंख तुमे ही सिंदूर एटा मिछि मिछिका गाइबा जे स्वर्ग जे देवता देवता जहा देले तो संतुष्ट होबा कथा मिछि मिछिका उच्चारण तबे सजन वृंद आम भितर जतले बड़पण दूर हो जदि 5 पैसार चॉकलेट आमको आनंद दउथिला 5 लाख टंकार सुनाहार आनंद दे पारुनी काहेकि कहि परिबो काहेकि मन आउ सरल नाही मन भितर सरलता नाही सरलता होची जीवनर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति सरल हो जा तरल हो जा मते कहूना हरड़ डालीर दानाटा जे पर्यंत टाण हो रही सी अन्यर कल्याण करि परिबो अन्यर भोक मेंटेई पारिबो जे पर्यंत चाउलटा चाउल हे टाण हे अछि सी अन्यर भोक को मेंटेई पारिबो तेबे सजन वृंद एई भात डाली रे अछि जीवन दर्शन आपण पाउचंती कि नाही मु प्रकृति को देखिकरी मते सबुठ जीवन दर्शन सिखिबा को मिले सजन वृंद जदि गरम पानी सहित ताती ताती कोलिया न होबो चाउल कहा काम रे आसीबो अन्यर भोक मेंटेई पारिबो डाली रो दाना जते बेले सरल हेई जीवो तरल हेई जीवो संपूर्ण मेल हेई जीवो मुंडा सुनाटा केते बेले गहना हुए जेतले एसिड रे पोड़ी जाए निजर सत्ता हरे बसे
ନିଜକୁ ତପ୍ତ ହବାକୁ ପଡେ, ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା, କାନରେ ନାକରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅଳଙ୍କାର। ହରି ହରି ବୋଲ। କହିପାରିବ ମାର୍ବଲ ପଥର, ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ଚଟାଣ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ। ତେବେ ଯୋଉଟା ଚଟାଣ ହେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଦରେ ଘଷି ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାର୍ବଲ ପଥର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନଈ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ଦଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କହିପାରିବ କାହିଁକି ଏକା ପଥରଟା ଦି ଜାଗାରେ ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ତାର? ଏକା ପଥରଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚଟାଣ ପାଦ ତଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି କହିପାରିବେ? ସେଇ ମାର୍ବଲ ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କରିଦିଆ ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇ କେବଳ ପାଲିସ କରି ଦିଆଗଲା, ତା ପିଛା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନି, ତା ପିଛା ବେଶୀ କାରିଗର ଲାଗି ନାହିଁ, ନିହଣ ମୁନରେ ତାକୁ ଛେଚି ନାହିଁ। ସେ ପଥର ହେଇଛି ପାଦ ତଳେ ରହିଲା। ଆଉ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବଢେଇ ତାକୁ କାରିଗର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ନିହଣ ମୁନରେ ତାକୁ ତିଳ ତିଳ କରିଛି। ଆଖିର ପତା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାକ, ଦୁଇ ଓଠ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛି କାରିଗର। ତାକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେ ପଥରକୁ। ତେବେ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ଯିଏ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପାଇଛି, ଯିଏ ତାତିଛି, ତପତ ହେଇଛି, ତପସ୍ୟା କରିଛି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇଛି, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା ପାଇବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ମନ ଭିତରେ ବଡପଣ ରହିଲେ ତୁମେ ସରଳ ଆଉ ତରଳ ହେଇପାରିବ? ଶିଶୁ ଭଳିଆ ମନ ହଉ। ଶିଶୁ ମନ ମନ ନୁହେଁ ଦେବତାର ଘର, ଶିଶୁ ପାଖେ ନାହିଁ କେହି ପର ଆପଣାର। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ସରଳ ହେଇଗଲେ ବଡପଣ ଦୂର ହବ ମନରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ପରା ଆଜି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋ ଜୀବଧନ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ମନେ ଅଛି? କଣ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମାନେ କହିଲେ ତୋ ଭିତରେ, ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି କି? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। କହିଲେ କଣ କହିଲ ଉଦ୍ଧବ, ମୋ ପାଖରେ ବସିଛ? ଏ ପାଇବା ପାଇବା ନୁହେଁ, ମୁରଲି ଧରା ମୟୂର ଚୁଳିଆ ରୂପ ମୋର ଅଭିନୀତମ ରୂପ, ଏଇଟା ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଯୋଉଦିନ ତମ ଭିତରୁ ମୁଁ କାର ମରିଯିବ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁ ନଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରୁ ନଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ସହିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ସଜେଇ ଦେଲେ, ନାଇଁ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ। କହିଲେ ମୋର କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ପାରୁନାହିଁ ହେ ବାସୁଦେବ। ମୋର ଯାହା ଶ୍ରେୟ, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେୟ, ଆପଣ ସେଇଭଳି ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାର ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନେ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମୁଁ କାର ମଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ତୋ ଭିତରୁ ମୁଁ କାର ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18 କଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧ ଚ ସଂଶ୍ରିତଃ ମାମାତ୍ମା ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରଦିଶନ୍ତୋଭ୍ୟ ସ୍ୱୟକାଃ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ,
से पर्यंत शरीर रे अंतर्जामी रूपे अवस्थित थिबा से प्रभु को तुमे बुझी परिबनी। तुमे मनीष शरीरधारी मनीष को द्वेष करूछ, तार दोष धरुछ, ता प्रति विद्वेष भाव प्रकट करूछ, बुझी पारुन। प्रकारांतरे तुमे जदि शरीरधारी मनीष को जीवात्मा को विद्वेष भाव रखुछ, प्रकारांतरे तुमे मते ही विद्वेष करूछ। हरे हरे बोल। तबे भगवान श्री कृष्ण से कौन कहिले अहंकार को माने त्याग कर, हाँ कि नहीं? आहुरी मध्य कहि दैचंती तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 37 भगवान श्री कृष्ण कहिले कहले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासोनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। कहले हे अर्जुन काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। रजगुण रु सृष्टि है कामना, काम पुणी परिपक्व हेले क्रोध रे परिणत हो जाए नहीं कि? काम जदि पूर्ण न कौन हम क्रोध रे परिणत हो जाए। तेणु ये काम क्रोध उभय को तुम त्याग करो। ये रजगुण रु सृष्टि तुम भितर वैराग्य आनीदेव ना, भोग करने को इच्छा हम विषय भोगी हो। तेणु ये काम क्रोध हूँ तुम बैरी तुम शत्रु, ताको त्याग कर भगवान कृष्ण कहीदेले। अच्छा मुझे आपण मानक पचारि ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य या शत्रु बोली कहते षडरिपु। अच्छा एगुड़ाक आम भीतर किए देइछि, एगुड़ाक आम भीतर किए देइछि? भगवान। अच्छा भगवान देइकिरी कहउछन्ती एगुड़ाक त्याग कर, भल कथा। मु तांको पचारिबि तमे दउथिलो काहे? पचारिबनी ना? तमें काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आम भितर दब पुणी कह एगुड़ाक ठीक नुहे, एगुड़ाक त्याग कर। सी रिपु सी शत्रु दौल कहीं तेरे बुझी पारिचंती आज पर्यंत समस्ते कहते काम क्रोध को त्याग कर, किंतु मो जीवधन केशव सुंदर वास्तव दर्शन को बुझे देले। से तो पाद तले मथा नई जाइए बारंबार। तेरे सजन वृंद ये काम अहंकार को त्याग करने कह जाई उद्धव हेतु करिथिबु मु मले मते तू पाई। भगवान कृष्ण कौन भूल कहते? भूल नुहे, आमे बुझी पारिले हबा। मो ठाकुर भी तो कहते कहले मु मोर मते मारी बुझेबे, मु मोर मते मारी बुझेबे, धन रे आमकु पाइबु तेबे, धन रे आमकु पाइबु तेबे, धन रे आमकु पाइबु तेबे। कहले मु मोर मते मारी बुझेबे, धन रे आमकु पाइबु तेबे। ठाकुर कहले मु मोर मते, এই তিনটা শব্দ দ্বারা তো অহংকারটাকে প্রয়োগ করা যায় নাই? মু কিয়ে চিনিছ? অহংকার। মতে কিয়ে কহিদেলা বালা? গাঁ যাক লোক মো কথারে চালନ୍ତି। মু মোর মতে, এই তিনটা দ্বারা শব্দ দ্বারা অহংকার को प्रयोग करा जाए। तेरे ठाकुर कहले मु मोर मते मारी बुझेबे, धन रे आमको पाइबु तेबे। तेबे याको त्याग करी हबो? तमे देइछ काहे त्याग करिया कहबो काहे? देइछ जदि पुणी तार दरकार अछि कि नाही? जोड़ा देइछन्ति प्रभु तार दरकार अछि ना नाही? आ कहिछन्ति साधारण कथारे कदी ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। तेबे जदि आम भितर एगुड़िक देइछन्ति कोन सेतिर गोटे मंगल अछि ना? आ अहंकारटा पुणी पंचविंशति तत्वर गोटे एलिमेंट ना, हाँ कि नहीं? पिंड ब्रह्मांड जो तैयारी होती खाली कही पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा पंचभूत पांच को 20 मन बुद्धि अहं चित्त 20 4 24 आत्मा 25। यही 25 गोटी उपादान रे पिंड ब्रह्मांड तैयारी होती। अच्छा अहंकार जदि ता भीतर गोटे उपादान मु तैयारी हवा पाई तेबे ताको त्याग करिया पाई काहे कि कहा जाईची? आमे आज जाके शास्त्र पुराण तो नेति नेति किरी पढ़ीचे, किंतु बुझीवा को पड़ियो ना। अहंकारटा को तेबे त्याग करिया पाई काहे कि कहा जाईची? जोटा आम भीतर से देले तेबे अहं तत्व दरकार अछि नहीं कि? कोन आशीष भाई अहंकार दरकार अछि? हां दरकार अछि बोली आम पाखे दे। अच्छा दरकारटा कोन एटा बुझीवा को पड़िबो। अहंकार दरकार केते बेले? अहंकार होची इंडिविजुअलिटी, निज को स्वतंत्र मन करने को पड़ो। कौन कह डाक्तरखाना को जाइछ टिकेट काटी देइछ
ना धरिक डाकिबे से डाक्तर तुमको देखा करेंगे कहे आशीष पट्टनायक किए सब लोक मैंने धाड़ी छिड़ा एकाठी बसी थे रेस्ट रूम रे आउटडोर रे डाकिब आशीष पट्टनायक से कहवाक पड़ोनी कि मु आज्ञा कहे हो आस अच्छा सेठी कहब कि नहीं मु बोली तेरे मुर आवश्यकता अच्छी ना नहीं कौन कहते मुर आवश्यकता अच्छी ना नहीं अच्छी अच्छा मु गला तापर प्रेस्क्रिप्शन देखई देबे कबे एटा कार कबे आज्ञा मन कर आपनकर करा जाईची अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आसला कबे आशीष पट्टनायक एई रिपोर्ट कार कबे मोर तेबे एठी मोर कहिबा दरकार अछि नै काली भी से सदात्मा बापा को मु कहितली जे आपनक जमी धान काटिबा पई मूल्य माने जिवे से जतले पचारिबो को जमीटा तमरो कहिबो कि नै सेटा मोर कहिबो कि नै तेबे सेठी मोर कहिबार आवश्यकता अछि ना नै अछि दर्जी पाखरे देइचंती शर्ट पैंट सफा कर सिलाई करिया सेटा हजेई देइछि सी जो रखिथिला सैंपल कलर कपड़ा कलर से हजेई देइछि से पचार लाग्या देखिलो एते शर्ट पैंट सब अछि आपनकर कोटा टिके देखंतु आपनक से ऊपर हैंगर रे जोटा रखिछन से ग्रीन टा आ से ब्राउन टा से दीटा मोर सेठी मोर कहिबो कि नाही कहिबोनी तेबे आपण जदि छुआ को ट्यूशन पठेबे डाक्तर पाखक पठेबे ना शिक्षक पाखक पठेबे शिक्षक पाखक पठेबे तेबे शिक्षक रो गोटे स्वतंत्र परिचय अछि कि नाही अछि बेल गछर स्वतंत्र परिचय अछि कि नाही अछि गंगशिउली गछर स्वतंत्र परिचय अछि कि नाही अछि तेबे एई जो स्वतंत्र परिचय रे अनेकों को परिचित करेबा पई अहं तत्वर आवश्यकता अछि बोली भगवान पिंड ब्रह्मांड निर्माण कला बेले आम भितरे सी अहं को देइछन हरि हरि बोला स्वतंत्र परिचय रे समस्त परिचित होबा पई अहं तत्वर आवश्यकता अछि तेबे कोउटा पुनी त्याग करिया को कहिले सबुथिरे द्विपाक्षिक तत्व सुख दुख भल मंद आलोक अंधार 24 घंटा को दिन कहा जाए तापर दुईटा रहिला आलोक गोटे रहिला अंधार गोटे रहिला दिन राति सब प्रत्येकटी मनुष्य भितर भल अछि मंद अछि बुझी परजन कथा स्कूल को आपण पाठ पढिया को दी जण शिक्षक छात्र हां कि नाही म कहिबो ना संसार चक आगो को गढेइबो स्वामी स्त्री तेणु द्विपाक्षिक जिनिस तेणु ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य यार मंगल क्रिया अच्छी पुणी अमंगल क्रिया अच्छी जानिछ कि नहीं आउ तुम भितर जदि काम शक्ति की टोटाल त्याग करदेव तेबे दुनिया गोटाक जाक सब बाबाजी हेबे ता पिला छुआ के जन्म करिवो संसारटा आगु को आगेइबो केमिति आ भगवान पूरा संसार को तैयारी करी निजे देखई देले सृष्टिटा केमिति तैयारी हेछि से ब्रह्म होइबे निखंड संजोगे सृजिला ब्रह्मांड श्री गुरु सत्य सनातन चैतन्य दाता परम ब्रह्म बोल सच्चिदानंद भगवान की जय बोले से ब्रह्म होइबे निखंड संजोगे सृजिला ब्रह्मांड एक ब्रह्म दी भाग हो गले प्रकृति पुरुष पुणी तांकर मिलन प्रक्रिया ब्रह्मांड निर्माण तेबे सेमिति स्वामी स्त्री तो मिलन रे जाई संसार आगो को आगेइबो सेति पई तो दरकार काम शक्ति तेबे काम शक्ति के टोटाल त्याग करिवो केमिति तेबे कथा हला कोन ना काम शक्ति के चरितार्थ करिवो निजर विवाहित पत्नी द्वारा सदाचार पूर्वक तिथि बार बेला नक्षत्र शास्त्र को अध्ययन करी अनुसंधान करी उत्तम संतान निर्माण पई काम शक्ति को चरितार्थ करिवा हला मंगल क्रिया हरे हरि बोला असमय रे निज भितरे काम उत्तेजना सृष्टि करी असंजत नियंत्रित है पर नारी गमन करिवा अन्य को देखि मन रे खराब चिंता करिवा कल्पना करिवा एहा हेला काम शक्तिर अमंगल क्रिया हरे हरि बोला तेबे कोउटा को त्याग करिवो कोउटा को ग्रहण करिवो बुझिले हबो ना आ टोटाल कामटा को त्याग करिवो टोटाल क्रोधटा को त्याग करिवो क्रोध को संपूर्ण त्याग कले बंचिबो कोन कहउजो हैं क्रोध को संपूर्ण त्याग करि दबो हबनी
ତମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ, ତମ ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କଣ ସେଟା କରୋନା ପିରିୟଡରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଗଲାନି ରେ ବାପା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଖାଲି ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ପାଠ ପଢା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ତେବେ କଣ କରାଯିବ ନା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କର, ଟ୍ୟୁସନ ହୁଅ, କଣ ଏଟା ଦେଇକିରି ମାର୍କସ ଦେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ଶରୀର ଭିତର କୋଷକ୍ରିୟା ଜାଣିଛ, ଯେଡେ ବଡ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ଗୁଡାକ ସେମିତି ହେଇଗଲେଣି, ଠକ ହେଇଗଲାଣି। ଏଟା ଶରୀର ଭିତର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ର ନ ରହିବ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲା ଖାଲି ଖେଳିଲା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧଟା ବିଲକୁଲ ନଥିବ, ତମ ପୁଅ ଆଉ ପାଠ ପଢିବ? ରାଗିକିରି ଦି ଚାପୁଡା ଦେଲେ ଯାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯା ଟ୍ୟୁସନ ଯା। ବାପାକୁ ଡରିକିରି ପୁଅ ଗଲା ଟ୍ୟୁସନ। ତେବେ ବାପା ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଶକ୍ତିଟା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳରେ ଲାଗିଲା ନା ଅମଙ୍ଗଳ କଲା? ତେବେ କ୍ରୋଧକୁ ଟୋଟାଲ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଲୋଭକୁ ବିଲକୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପରଧନକୁ ଲୋଭ କରିବନି। ତମ ଛାତ ଉପରେ ମୁଗ ବିରି ହରଡ଼ ଶୁକୁଚି ଗହମ, ବର୍ଷା ମାଡି ଆସିଲାଣି, ଭିଜୁ ଆଉ କଣ, ଲୋଭ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଲୋଭ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଯଦି ସାଇତି ନ ରଖିବ, ତେବେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି କି ସାଇତିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ହଉଛି ଲୋଭର ମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟା। ଏଇ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଜି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ସିଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୋ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପରା, କହିଲେ ଦୁନିଆରେ କୋଉଟା ତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଦବେଇବ। ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ କେମିତି? କୋଉ ଜିନିଷଟା ତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ୟା କରି ଶିଖିବା, ଜୀବନକୁ ଚର୍ଚ୍ୟା କରି ଶିଖିବା, ଉପଯୋଗ କରି ଶିଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ମିଠା ଖାଅ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡିକି ନିୟମ ଦିଆଗଲା, ତୁ ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଣ୍ଢ ଲମ୍ବେଇକିରି ମିଠାଟା ଖାଇବୁ। ପିମ୍ପୁଡିକି କଣ ଗୁଡ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡିକି କୁହାଯାଇଛି ଲୋଭରେ ପଡି ଶୁଣ୍ଢ ଲମ୍ବଉ ଲମ୍ବଉ ଏକା ଗୁଡ ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢେଇବୁନି। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ଲୋଭରେ ପଡି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଗୁଡ ଖାଉ ଖାଉ ପାଦ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା, ଯେ ଗଲା ସିଆରାମ କି ଜୟ, ଆଉ ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ପାରିଲା। ଚର୍ଚ୍ୟା କରି ଶିଖିବ, ଜୀବନକୁ ଚର୍ଚ୍ୟା, କେତିକି ଭୋଗ କରିବି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ମୋ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଲଣ୍ଠନଟା ଜଳୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଜଳୁଛି? ତାର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଲଣ୍ଠନ ଲାଇନ କଟିଗଲା, ଆଜିକାଲି ସିନା ତମର ଇନଭର୍ଟର। କଥାଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ କଥା। ତେବେ ଲଣ୍ଠନଟା ଲାଗିଲା, ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଲଣ୍ଠନ ଲାଗିଲେ ପୁଣି କାଚରେ କଳା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? କଳା ଲାଗିବ। ଯଦି କାଚରେ କଳା ଲାଗିଲା ବୋଲି ତମେ ରାଗିକିରି କହିବ ଲଣ୍ଠନକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ତେବେ ଚଳିବ? ଲଣ୍ଠନକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? କାଚରେ ସିନା ଆଉ କଳା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ତ ପାଇବନି। କାଚରେ ଆଉ କଳା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ତ ଆଉ ପାଇବନି। ତେବେ କଣ କରିବ? ଚର୍ଚ୍ୟା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧି କି କରି ଆଗୁସାର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରବ୍ରହ୍ମ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଚରମନାଥ କି। କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି କି କରି ଆଗୁସାର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଲିଭେଇବନି, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ, କଣ କଲେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପାଇ ପାରିବା। ତେବେ କଣ କରିବା? ଲଣ୍ଠନ ଲିଭାଇବାନି, କାଚରୁ କଳାକୁ ପୋଛିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ? କାଚରୁ କଳାକୁ ପୋଛିବାଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କାଚରେ କଳା ଲାଗିଲା ବୋଲି ରାଗିକିରି ଲଣ୍ଠନକୁ ଲିଭେଇବା ହଉଛି ବୋକାମି, ମୂର୍ଖାମି, ଅଜ୍ଞାନ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନବା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରୁ, ଅବୁଝା କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ବୁଝି ହେଇଗଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଉ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ଆଉ ହଁ କି ନାହିଁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସୃଜାମି ଯୁକ୍ତ ଅହଂ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବାଲା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ମାତା ପିତା ନାହିଁ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ନାହିଁ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ଧ କେ ଗଢ଼ି ନାହିଁ ଆପେ ଗଢ଼ି ହୋଇଛି ଅରୂପ ଅନାଦି କନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲା ବାଲା କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ କହିଲେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ଅଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଅମୃତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବକୀ ପ୍ରସବୀଣ ସୁତ ଶ୍ରମେ ହୋଇଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ଏ ଦିଟା ଯାକରୁ କୋଉ କଥାଟା ସତ